आदाब, नमस्कार। मैं हूं अली हैदर और आप देख रहे हैं गुलबर्गा 4 न्यूज। कलाबुर्गी गुलबर्गा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि ऐतिहासिक किले में आज उस वक्त तनाव बढ़ गया जब बजरंग दल की नेता दिव्या हगरगी अपने समर्थकों के साथ वहां स्थित शिवलिंग की पूजा करने पहुंची। महाशिवरात्रि के मौके पर पूजा की मांग कर रहे इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने किले के प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से अनुमति परमिशन न होने का हवाला देते हुए पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। बात तब बिगड़ गई जब दिव्या हगरगी ने जिद की कि वे पूजा करके ही रहेंगी। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए दिव्या हगरगी को मौके से डिटेन हिरासत में कर लिया। फिलहाल किले के आस-पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात है। आइए देखते हैं दिव्या हगरगी ने क्या कहा। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ನಾವು ಕಲಬುರಗಿ ಕಿಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗಂತ ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ। ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಗುಡಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ। ಅದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ। ಇದೇ ವರ್ಷ ಅಂತಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷ ಸತತಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ಈ ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧನ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಅಂತಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೋಬೇಕು। ಈಗಾದ್ರೂ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಳಿಯುವ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ।